Можно. Ассалому алейкум. То охира тамошо кунед ристараш. Қарор доред Оғузмед, як бародари беҳтарини мо аз шаҳри я бисёр одамон мешинасанд. Иншаллоҳ брат начинает. Это у нас скажи, брат, вы кто, как, чем занимаетесь сначала, пожалуйста? Врач. Компания Удмеда. У него сколько этап было? 30 кило. У него первый этап был. Мы сегодня сделали второй этап. Я подойду. Второй этап у нас уже готово. Вот начинается второй этап. Ребята, звоните номер, на который на экран. Бачо азиз, занг зане. Ина дем этапи бародарму Фаридун якм этапш буд. Али бетави буд ки алҳамдулилlah имрӯз прическа. Ана демша сар мекунем. Бачо дар экран дебор бизане. Лайка кора бизане широина. Мози подготовкаш рафта сюда. Подготовка. Ина якм этап ҳурмат халос шид. Доктор Амонов аз Туркменистон беҳтарин. برادر عزیز نرخ نواش وابسته ایکالی سرطان ایکالی سرطان التماس من پریس نشون میتیم اینا نرخ نامشون خب ای 70,000 سر میشه تو 140,000 ну айну боҷон гапне сестра пожалуйста номер пишите на эфир очень срочно. خب برادر در روی اکران التماس دو بار بزنید شیرینه همین افیر 5 چق من همین فریدون افیر تا آخر میبرم ان شاء الله. ها چه چی کنید у вас нету лекций? Потом бачаи тоҷикободӣ бародаро сумаш ҷамъ шест якум я видео мекунам мепартам дига ман намедонам вай чанд қаш ҷамъ мешавад чӣ кор мекунам коршон надорам. ина бачаҳо дим этапи Фаридунбоя сар мекунем иншааллоҳ. ду нафар дига се нафар ай Астрахан омадаё як бора ай се нафар раҳмат худо бародарҷоно се нафар ай чӣ омадан Астрахан омадан мақсад мӯи чӯткам зур ай бародаро мӯи сари химам тенҷа рост ханак буд кепка додам ба ҳазр Оғузмед дар хизмати шумо широинӣ натарсед ба дили пир биёи бародаро бичаспонед ба дили пир ягон фигр чӣ мегӯянд фан дефлеп ягон шайтонӣ ҷа нест алҳамдулиллах. ин ҳамин мас ёд боше ёдтон буд набуд ҳамин мӯи сари ман худам як кал будам ин алҳамдулиллах имрӯз прическа бо бурёни прическа дига иҷа единственный баъди мухчаспонӣ ки душманат мешаванд хонагиё ана ти зан мегирӣ ана тита мекунӣ тамо асланиш ҳама гатова ака боҷон бугӯш 40,000 да як типа сар мара мекунад не бародарҷон ҳоз қиматан ҳоз баъди солам нархномаш қимат мешавад чӣ гӯям мега зангириё бародари азиз дига дар рӯи экран дубор бизанӣ лайк шава широина хуб дар рӯи экран бизанӣ хоҳиш мекунам. ҳоз ман аз нол чӣ ҷарроҳӣ сар мекунам чӣ кор мекунам ҳамаша шуморо нишон медиҳам. ина рақамоша ина меди сафаро навистаистед ина рақамоша дар рӯи экран монду бародаро 9464485 иҷа аввал кал мекунам баъд нақша мекашам оҳиста оҳиста иншоаллоҳ меравад. кали сарт не бародаро чӣ кине шумо да ҳамин ҷа саростима нашавед ҳамин телефона бигиред ягон бародари хоҳараи оилатона битиҳед дар рӯи устал бишинед аз тарафи пеш аз тарафи паст аз бар аз чор тараф сартона сурат бигиред дар ҳамон ватсапшон партоед вақте мепартоед айтаж навист ки аз нои бобоҷон ашудааш вобаста ба кали сартон чӣ қадаре аст нарх мемонанд ва иншоаллоҳ чӣ кор мекунанд аз нои ман 10-15 то 20,000 скидка мекунанд. акаҷон ҳомаирда мезебад ма худа подписатсия кардам бошад худо хайр кунад чанд сум мешавад ман фикрдам бародаро вобаста айкали сар кунанд ин ин бародара дар чанд сум шуморо задан Фаридун
Yakın bora, başka bir bora sıkıntı kaldı. Короче, до 110,000 сар ямек шуру карам. До 110,000. Ne iyi soğuktan kumaş geliyordu. Оз о қимат мешашерона. Ака боҷон зиёма чанд рӯз да мечаспонан мӯи сар. Чанд рӯз да не, чанд соат, 5-6 соат ке мӯи сарта мечаспонам. 5 соат ака ҳамин қадар мерава шерина. Фақат илтимос ҳозир да ҳамин WhatsApp-шон. Дар рӯи экран 60-70 каси лайк бизани шерина. Инҷа тоза спирт ҳамаш. Bu yani tane mi olur? Baba sormaya kapatalım. Bu yani o tane mi? Baba iyi bir şeyler yapın. Ассалому алайкум. Ака Москвада нест ягон адрес. Адреси чӣ бародарҷон? Дар Москваи метрои Некрасовка даем. Ака боҷон ма ика меҳнат мекунем ҳама сайтонда лайкамон. Алло баракатон шеравган бародар. Алло баракатон тия. Охин ай мо рамамиҷа 20,000, 15,000, 40,000, 30,000 ҳар намуд скидка карес одем аз моку. Адресои шумо куҷода дар Москва? Адресои чӣ? Амо мӯи сар часпонӣ? Акай фардун ҳамин дурӯғ буда якум бора бовар накарӣ. Мардак барӣ. И гуфт ки ман тра видео мекунам агар мӯи сар наброяд. Dikkat sigara mı var? Ду каса оварди бо чанд касга рӯй кардӣ? Dikkat sinüz kaçırdım o da şansımda. Як ممکن است آقای سر دیزینفکسش میپره. İna. İna mi hozi çaspon raf. اینا دو کسا اوزی چسبونده در کار در چی اندک هستی سعودی گشت. Hozi çaspon raf. İna digariş. اینا امروز هر چه چسبوندن برادر عزیز. اینا ای برادر اوزی پس سرشون میزنیم. اینا ای بو نقش نقاشی میکنیم. السلام علیکم بهوده میرانجی جی چی بهوده میرانجی مسکو ده. السلام علیکم از نواسی برس. علیکم سلام برادر خان. آدرسی جای موی سر چسبونی. مترو نیکراسوفکا برادر از ما شما را نشان میتیم. از نشان میتیم آدرس بیای به حاضر. نیکواز ما خودم دهم جام. اینها من دهم نیکراسوفکا شیرینر اینها. اینم رقمشو زنگ بزنید. مترو نیکراسوفکا اولیتسا لیپچانسکا دوم 9. اینجا سرتیفیکات همه چیزا دارن شیرینر. سرتیفیکات همشو چی میگن لیسانسیا همشو آدمای با قوتن الحمدلله اینجا. اینا مویسا آغوز میدینه در خدمت شیرینر. زمان رنجیده‌ای در همین مسکو در همین جای خدای هدایتش کنه. همینجا ده اینا موی سر تمام اینا مودی موی سر هست اینجا. اینجا جراحی رفته است جراحی. Потом зайдите. Попозже. Ну, сейчас они сейчас заходят, не просто сейчас заходят потом. Хорошо. Ассаламу алейкум, толи хуй бовадем, алхамдулилlah. Худа чиба намешад. Ман час буду, ман як мӯи сари кали бетабе доштам ки ҳамин подписчикое ки аввал қатъи ман ҳамроҳам медонистам, як кал буда мӯи сар тамоман набуд ба худо. Ман мӯи сар надоштам. Новосибир хизматия куҷо шидӣ? Нафаҳмидам. Акаҷон салом алейкум, худат бошед. Салом алейкум, худат чӣ ба намедас гуфтам. برادر من موی سر نداشتم. کسی میدونه همینجا میدونست که من موی سر نداشتم. بنویسم پیروز کنم. من موی سر داشتم شیرینر. موی سر با فیل ها کال بود. چسبوندم همینجا 3 بار چسبوندم. ولی 3 بارش سوز نبود اومده. شو بغاز شوم. هم ترویج درآوردی. دوستان انسان باید از میمون یعنی درستر مرد از میمون کمک فرق کنه. همده سوده اینا بچه‌ها میدونن بسیارش کال بودم. ما همین میمونی برتا مهم در نیچه یعنی بسیار شو красавчикора میدونم گیاچه شو خدا گشتن نم نقشوار الله برکتون تیا برادر این قطیم هم قدم پیلوس مونده هستن قطیم بدن نه دیگه اکنون چکس نقشه میکشن نقش نگاره بعد можно вопрос чуть-чуть ниже его можно делать да да Ну bakın ne не эти ушко сарта ушко тор инами мекунан истига мумкин нест охи ne peş. а здесь нельзя это вопрос Ya kaldı ya zaman. чуть-чуть говорить сказано Смотри, брат, смотри. Да. Вот, 3 палец уже. Şu zaman. 3 палец. Максимально ниже. Вот.
Здесь пускай сантиметр, больше сантиметров. А здесь? Здесь не надо. Потому Сантиметр что- нельзя здесь? Нет. Смотри, брат, 3 палец, да? М. А у меня, смотри, брат, 4 палец. Вот. У вас тоже так только. А Да. здесь не надо, да? Наружу же добавили, да? Потом можно постоянно побрею. Mecimban var yo mecimban. Kelime şu an. Отличается. Tojikiston نیست یگون دکتر نه تاجیکستان اکه بابا جون سلام علیکم رحمت الله برکاتو شهر یکترینبورگ فیلیال شده راسته برای بله برای هست در یکترینبورگ هم داریم برادر عزیز Не, нет, пока. Пока укол. Эти моменты не надо нам. اینا جارو. برادرو رقمو داره اکران موندگی شیرونه. رقمو داره اکران موندگی. Подготовка к операции. برادر عزیز. Дорогие братья. Гарантия. Бале гарантия هست برادر عزیز. Гарантия هست. Найпара цопти. Айпара. Чап цопти. بچه‌ها در روی اکران نگاه کنید شیرین‌ها. در روی اکران دو بار هم خیلی نه تماشا دارید دو بار بزن لایک شو شیرین‌ها برای شما. در جای در سانت پتربورگ کدام آدرس های улица Турку 13 корпус 1 улица Турку سانت پتربورگ کازان چی مسکوا یکترینبورگ رستون ادانو همه جوش هست سر 0 کجا میگیرن این سر ناو تروشن کدمه اول افیر بود دیدک سر متروشن بعد رشوش میگیرن در یو رشش در کره شیرینا در اوفا هست همین خیلی نه در کازان در اوفا بود محکمش کردن халат есть хорошо сейчас я сестру скажу пусть одевает вы работаете сестра можно халат пожалуйста халат несите пожалуйста вы кушайте да халат дайте ака ман сари ман нолай ай куҷо мегиранд нигоҳ кунед сартонро аз чор тараф сурат гиред партоя шуморо вобаста ба ҳамун кали сартон нарх мемонанд ва аз нӯи мон гап задед 10-15 ҳазор скидка мекунед широина ба ҳам хотир шумо аз нӯи ман изо накашида гап занед э сағиро ман тоҷики хитоном миннат намекунем хизмат мекунем бигиред занг бизанед ина оғоз мед мо заде футбол кунем қади хобем хонаи худо вақти наздик да доред бале хонаи худо рӯзои наздик ҳам ҳаст широина чипчики маска несите тоже пожалуйста мо ҷарроҳӣ медорам пас чӣ ҷарроҳӣ мекунам хорошо хуб екатеринбург адрес акаҷон бугӯ екатеринбург улица сирамолотова дом 14 ҳай дар екатеринбург улица сирамолотова дом 14 жби дай ака такси москва душанбе дар кор шуда ҳоҷи фаридун салом бугӯ хуб фаридун спасибо сестра фаридуна иншаллоҳ мегӯм фаридун азадастем самара ҳаст не самара нест ба наздику бояд дар шаҳри новосибирск шава ва дар тоҷикистон иншаллоҳ ака гирча чи ака гирча гир
بالای زدن با گیرش حالی میشه نه بالی با میبرویم برادر رنگ شخمت میگیرن این اپیرس سرش بچه ها التیموس در روی اکران دو بار بزنید خواهش میکنم نگاه کنه مرا نگاه کرسته در روی اکران دو بار بزنید تو چی شوه لایک بسیار شد برادر چی میکنه سراز آدم بسیار میشه چخ میکنه Yekaterinburg, улица Сирамолотова, дом 14, ЖБ. Я ваше место чуть-чуть займем. Ина, бародаро азиз, намихир. На дардай, на болай, кам-кам неприятняй, тамом. Ҷарроҳӣ сар шишероина. Ака маймун сар часпонданию. Бародаро азиз, ҳамин худтон медонисте бобоҷон як сариш кал буд, ина мӯи сари ман. Ташвиш нашед. Нархша бародаро, вобаста айкали сартон, айсотиқи сартон шишероина. Айсот. Ассалому алайкум. Дар Москва, дар куҷошай метро Некрасовка, улица Лепчанская, дом 9. Салом алейкум. Москва тенҷе насчет документацию. Ҳамин ҳуҷҷати сол боша Москва мехри мегарди. Билет чанд сомай хонаи худо? $1200, $1400 бародари азиз. Дига намереза мӯй. Не, аввалш Парвардигор худованд амртона дуроз кунад, дига намереза. Чӣ хел аҳволе? Ҳама тенҷай? Хуб, дар Новосибирск кушоем филиалтона. Иншалло ният дорам. Ина укола да сар мезананд. Тамом. Салом алейкум айноми бачаҳои ғарм. Салом алейкум. Чи тоҷик баро ютуб мекунад ку омӯзиши ютуб саломат гуфт. Билет чанд сомай хонаи худо? Хонаи чанд сомай? $1200, $1400 широина. Салом. Хуб бародаро. Пайда мекушоянд. Номаълум. Ака сари ман 5 соати қайхел, лекин брат до 5 соати қиш кал шидай. Чанд рубл мешад? Сурат бигире партои бародаро. Чанд сум наге нархномашу аз 70 то 140 ҳазор ай. Полиам қимат нашидай. Ба ҳам хотир сартона даҳам як устал боши аз чор тараф сурат биги парт биям. Парто ина номро да поён навиштаги ай. Саломат бошед. Дар поёни номро навиштагиам ҳамин айтаж бинавис ки аз номи бобоҷон 88. Ҳамин таг бинавис аз номи бобоҷон 88. Ҳиҷома ЕКБ адресуша бигӯ. Ҳиҷома да ЕКБ ҳамун ҷои оғӯз медаҳад Сирамолотова. Больно или слышно? Да. Бача вообще дар не бародар не я. Ина бачаҳо сарши ҷарроҳӣ. Акаҷон одами боварӣ ҳаст барои документ кидан? Не бародар, намедонам. Ин номери хита, ин номери ҳамин ширкат ай пеш нишон бите. Ку бинем мекшанаш. И говай мекшанаш не я. Алло баракатон тия. Сестра, там спроси, можно там заходить? Это парня спроси. Если там... Я не забываю. Просто глаз закройте. Ну, без вопросов нельзя. Потом говорит, удали, все это наша сила будет без... Вот где ҷарроҳӣ рафтаст? Ин бачаи тоҷики, бачаи тоҷики дига уҷа. Иш... Салом, да Казан... Бале, да Казанам ҳаст. Не ки адрес Казана намедону, да ҳамин рақамо занг бизанед. Адрес Казана мегам, да Казан, дар Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, город чи? Ростов-на-Дону. Ака бобоҷон магазин сара ҳиҷома мекунад. Ака бобоҷон мағзи сара ҳиҷома мекунад, мағзи сара не. Сағиро соҳбашо нестам. Одами калан намошона навистум гирум дар Новосибирск. Бале, навис. Бародар кадмена. Разреши, да? Так. Да. Ина як ҷарроҳӣ ҷарафтаст бачаҳои тоҷик, ина дигариша нишон метем бачаҳо. Ассалому алейкум. Можно заходить, да, к вам в гости? Хеласа ҷон. Шухои комил, барори кор чӣ? Хуб ҳастӣ? Хизматрасонӣ шуд чӣ? Муомила шуд чӣ? Ҳамаси инҷа? Бачаҳои тоҷик ина инҷа чӣ кардаст ҷарроҳӣ?
ака дастхан пурса мумкина ҳиссиёт чӣ хелай тавсия кардад ба бачаҳои тоҷик панди фиреб набуда ё ина мӯи сари ман магдум ба ҳазур акаҷон имрӯз се бародар майхиди чӣ овардем астрахан дичакадан навятагашози кадаисти нав сар кадан хе бобоҷон ё ма камтара климат акаҷон бобоҷон ё ма камтара бародаро сурат бигире сартон аз чор тараф сурат бигире партое инам хел ина шумо я этапа ё ки пеш дада диметр чӣ хелами я этапаи шумо нав шунудана сар кардана ай гоҳ бехарод менам давом меёли корот бачаҳои азиз ду ҷарроҳӣ рафтасед ду бачаи тоҷикияташ астрахан шумо иҷо омадед ин бародар ай красногорскмо москва омадаге ба он хотир бародаро ягон фанди фиреб нест ҳамин ман як кал будам аки дар ҷарроҳӣ мӯи сарам буромад ман вообще сарам мӯҳ надошт ширкати оғозмед ман 1.5 сол қатшу кор кардам ягона тоҷикем блогерам қатшу офитсиална кор мекунам албатта ман барои рекламам сум мегирам аммо баъзан акаҷон скидка карда накардана чанд сум скидка кардам мардак барем яъне ки 20,000 скидка кардан яъне ки ина ҳамин бародаро омадан скидкашон кардан сартона сурат гире партои шарт нест ки мисол мегем 100,000 120,000 шам 120,000 даровти ама нимша месупорӣ бо дар ҷарроҳи дигар дума ним дигарша месупорӣ ба он хотир ягон ташвишӣ накунед ба дили пур широи нар салому алейкум акай бобоҷ дар куҷои мо москва метрои некрасов кардаем мо широи нар ҳозир камтарак мечаспа илтимос кадр номеро занг занем номеро уна дар рӯи экдапоё навиштаги ҳарфи кабулқатӣ ин ҳамин номерро скриншот кунед ина нархномашон 904 604 85 70 дар поё навиштаги прессшо мияд пишед дур наре бачаҳо дур наре оз як замон мечаспон широи нар илтимос ҳамин мара нигаҳ доред дар рӯи экран бор бизанед дур наре ки оз ҷарроҳӣ медонам он қароб эсте оз як бор мечаспа тамом хуб ай ман хафа шудем не ҳеҷ хафа нестам бародаро ҳама хубай акай бобоҷон бор ташкил дорем бо фиреб дорем мардума аллоҳ лаънат кунад фиребгара ва тамаша ширина хуб салому алейкум алейкум салом ҷавзон худтон бестен куч ина бачаҳо ҷарроҳи якум ҷарроҳи дуюм ду бачаи тоҷик рафтааст вақти кориро гап зан вақти корӣ ай соати ай пеш нишон битеку сарша чихел шикоф мекунам охир пеш хун дора ози пеш нишон тим хун дора шикофш кунам ин ютуб удалитш мекунам он бачаи дигаре часпондааста нишон метим чӣ як гуфтам бугум ту саволи бародарши акаҷон барои документ эфир кунед аз барои худо ҳозира намедонам вақти коришо аз соати 9 сар то 9 шаба доктор чӣ кор кардаистан ҷарроҳӣ кардаистан ҷарроҳӣ бародари азиз хуб салому алейкум хуби ака дар Новосибирск ҳастай ба наздикиҳо дар Новосибирск иншоалло мекушоям бачакай бобоҷон ҳеҷ кас фикр намекунам ҳафтум соҳиби моҳ шудем умедҷон саломат бошед раҳмат худо барои боваритон ёз то шикоф кардани мӯи сари вай як бозӣ мегзаронем ҳаминҷа 200 нафарем 200 нафар як бозӣ ака мешава ай мӯи сари худат пересадка кунӣ ай мӯи сари чихел чанд бор оператсия мекунӣ акай бобоҷон вобаста ҳаста як этап ҳаста ду этап вобаста одам сараш чӣ қадар кал аст як хел одам мисол мегем
همینجا که سرش کلاس یا خیلی آدم کلی سرش کلاس هر آدم هر خیلی شروینه با کی میکشوی با نامعلومه کورسنگین چند پول مستعیلی چنی و برادر رقمو در پایین سرتون جوهای کلیش صورت گیره پرته در مسکو چند کلینیک دارن در مسکو یک تا مترو نیکراس که بلاروس که بود محکمش کردن همو ارندش قیمت کردن و محکمش کردن سلام بابا جون ریش میچسبونن ریش هم میچسبونن قوش هم میچسبونن مقصد موی سر هم میچسبونن بله التماس نواسبرو کشویان که همه انتظار تمام برادر جونو در گوه رفته است در نواسبی رو رفتیم کلینیک صحبت در گوه رفته است ولی بین ریمون میره یعنی که بالنیسا ساز میشه بالنیسا باید نوزکی خطا داشته باشه که چی انتیسپتیکا اسپتیکا یا توزا پیلوس این میویان پرویرکا همه ساز باشه سر خود چند سومش مرزم چون دکتر از کجاین ترکمنستان خیلی برادر عزیز الحمدلله گرین شیطانی الله لعنت کنه شیطان و تمچه بچه اکه با جون اگر 70% موی ریختگی باشه ای کجا میگن اگر ریخته باشه بعضش بسیار ریختگی های اگر ریختگی است چی میگن همینجا پولنستی تو پشتی سر ریختگی برادر عزیز چیکار کنی اگر بگن نمیشه نگش که یا بالاش که یا بالا نمیکنه نشی نیست شریونه بابا جون دعا کن که کلا بسیار شوند نه الله مقدارا زیاد شوند این کلیش معنی نمیکنه کلا خفه نشوند ما دوره کلی هم مقداری هم دیدیم با کلشوی هم دیدیم با مقداری هم دیدیم اما مقداریش خوبتر است باروی من نکردن سکیت که برادر جون لوبوی کسا میکنن والله قسم این من ختمی بگدن نویستگی اگر همی سکیت که نباشن در موبایل همی 300 نفر میگم بیپل سرت چی میکنم بنویس در واتساپ رو اگر همی سکیت کرد نکرده باشم بیپل ما سرت پریسات کنم میکنیم مرده کمان اگر از نومی بابا جون گپ زده باشی نزده باشی نمیکنن یا هیچ که گارانتی نمیده ریشوی زویتیرم نیست میکنن نه ایتاری نمیکنن زیان نداره برادر لیدکاین در تای سرت میکنن دو قسم نکرد میگم بگدن خوزی بنویس اینا مردکم در موبایل هم خوزی زنگ شو بزن من پریپیسکات میبینم قطعی همیونه کرده باشن خوزی اینا بزن خوزی اینه که مرد باشی موی کن میفروشون کدر موه در کرد موهای کن داون ختم در کرد گفتمش بگدن خوزی زنگ بزن اینا خوزی زنگش بزنه که التماس زنگش بزن بگو بابا جون برابطیش بگو بابا جون در ایفیره اینا موبایل هم مرد نه که با واتساپ زنگ بزن با واتساپ جایدان خوانده هستم سبشنوتا برادر جون در نواسیبی جایی که بسیار خلقها بسیار میدونم تازه رکلام اکن کردی در دیگه کار نیست درود موی سفید شده است موی سفید است سیاه کردن نمیتونن چانسوم وابسته کلی سر سکیته میکنن 80 روبل 60 روبل کردن مرا لعنتی بگدن دعا نکنه دشمن بابا جون نرخش وابسته ای کلی سرتون شروع نر در واتساپ در پایون ای سر در هم یک کابینت بشی یا یک جا بشی یک حسابگاه ای 4 طرف لگه پاتون اکه بابا جون شما ای ما خفش نه ما هیچ که خفه نمیشم برادر همه شیر نره الله برکتون تیا برادر عزیز التماس سراتون از بچهای کل ریش نداره قوش نداره یک از شرم داره صورت در تاجیکستان میکشن ان شاء الله در تاجیکستان باید بکشیم در گوه رفته سودا ویزاش پدوات کردم در تاجیکستان خودم گنرال دیرکترش میشم باشه سلام مجالیک دروغ میگه خوب در مسکو چند کلینیک دارن یک کلینیک سر بوتکس میکنن نه موی سر چند وقت میبروه ای 7 4 ماه اوست برادر سلام علیکم پیتر ده هست بله هست بابا جان با پیش شیرینه سلامت باشی در مسکو هست بله مترو نیکراسوف که خدم در مسکو برادر عزیز بیا یک همین 300 نفر همینجا یک بازی میگذارنیم الله شاهد این همینجا 300 نفر باز همینجا 300 لایک میشوه همین کامنتر یک کس میقپم سر از 1000 روبلش میپرتم هم کاری من پیش میره هم کاری شما نگاه کنید هم میدونید چه لایک میمونه در روی اکران دیده بار بزنید لایک میشوه همینجا لایک زدی والله قسم همینجا حاضی سر میکنی اکه بابا جون چه رنگی
خودتون موفق شویم. خودتون موفقه، الله همه ما را موفق نشه. روی نه نگاه کنید برادرو، این همجا نگاه دارید 300 لایک شوه حاضر این همجا 1000 روبل در افیر میپرتم. همتا نگاه که در روی اکران دبار بزن، در روی اکران دبار بزنید 300 لایک شوه حاضر میگم که چخیل گذارم چخیل کردن در کار با وجود پیش سرم. نگاه کنید یگان چی ننویسی حاضرشم، فقط در روی اکران دبار بزن لایک 300 تا حاضر 1000 روبل بچه یام باش یم خیل نومد میگات از برای خودم. شما دیده که در این افیر من چند بار قرآن تقسیم کردم، جای نماز تقسیم کردم، ایناد نکنم. این حاضر همجا پروستو هم کاری ما اکه بوجون گپتون ندارم. با پیش سلامت باشه اکه جون، الله برکت بده. این حوجه 75 300 لایک اینه در روی اکران که مردم بیشتر بدرن طرز جراحی ما را ببینن، هم کاری خود خوب شید، هم چی میگن کلاب موفدار شون، هم برادرو صاحب 1000 روبل شون. کم مو سر برآوردی، موی سر من بچه نمیبینم موی سر چخله. سلام بچه نگاه کنید بخیل نشوید. شاید من ترا نمیبینم، تو من نمیبین، اما هم یه لایک تو صاحب 1000 روبل میشه میره با یک کارت میبینی. همه کسا خوش اومدین برادر. پس 500 فراموش نکن. السلام علیکم اکام. علیکم السلام علیکم. من همه پرسادکا کارم خیلی راضیم. سلامت باشید. بچهای کمی پرسادکا کارگه بگه من کدیم با حوض قرآنی مرا ندادی. برادر من قرآن یگان تا شما را بگیجار به خانه تو روی نمیکنم. همین کارخانه بابا جان بیه بگیر قرآن تا بر. اکه بابا جان کلوچی مکو کلوچ نه. باغدان گیجاشتی. السلام علیکم. نرکوسی کن منا مو همشتو هست. تولکا نویسم توکا کبی سرم مینمونا. نه نرکوس نمیکنن، مثل ابیزبول چخیلی دندون میچسبونه همین جای دندون تا اکل مینه کرخ میکنن تمام. همین قچیزه برادر. اکه بوجون در راه خدا من هیچ عمره روان نمیکنه برادر جون. من شرکت عمره فقط رکلام میکنم. اون برادر که چون مبارک افیر سلامت باشی برادر. 200 لایک که بچه ای کپکاپ توشی زایباد نشیدیم برین مفت چسبونی. منم کپکاپ نه بو از 3-4 روز دختر هستم خنک کپکاپ چخله بچو لوکه. اکه بوجون به لایک مده یک کتاب قرآن بدرک التماس حاضر ندارم. حاضر من قرآن ندارم. حاضر 1000 روبل پدرکه میکنم. 1000 روبل کسی همجا لایک مونه همجا 300 لایک شوه میپرتویم. این اوجه 100 لایک شید در روی اکران دبار بزنه پولا گذارون. آخه حاضر پولا پرت. سلامت باشی خدا خیرتون تیا برادر در روی اکران بزنه. حاضر من بازی چخیل میگذرونم میبینی خودم. بعد دیگه تلفن نوم یگون کسی کامنتر میقپم همین سر زده جوش چیکار میکنم همجا 1000 روبل در موبایل همین خلق میپرتم. بچه دونه مو چانس مای وابسته ای کلی سرتون شیرونه وابسته ای کلی سرتون. شهری تومین در شهری تومین است. در شهری یکترینبورگ قریمه به تومین بری برادر. پیشتون رفتیم چی میرفتم کپکاتون میگرفتم سلام. همه کسا خوش آمدین برادر. سلام. پول مسجد خوردی الله لعنت کنی کسی پول مسجد خورده و تهمت شه. اونجا گتو نه سیل ننی ندا ماما ایوب تیمت بابا جان تو فیگر تام فیگری تو رنگی پریزدین میگردی چند زده سوم از کجا این پولی بسیار در کار شست و میکنیم. نگاه کنه برادر همین بسیار شهرها میرن برادرها میگن که تو سومداری این شهر میپری نه من رکلام فایرود میکنن توده ابراد نه بلیت من میگیرم. من شرکتاشون کارخانه‌هاشون آشپزخانه‌هاشون رکلام میکنم تمام. من همین کار میکنم. اگه بوجون ایموی تنه گرفته نمیشه نه برادر. بعضی بالنیسو میکنن این کارو ما با دیگه بالنیسو کار نداریم. بعضی جو ای تایریش میگیرن ای تای کش میگیرن ای چه میگیرن او سر رنگ خورپشتک میشوه. همین پس سر دکتری پرسات که هست شهر دوشنبه حاضرش ایمون نیست. خب پنیا نفهمم برای ارگپی زیادی نزنین چی ده. خب حاجی بابا یک نامی زنک که چی بکب فقط مردکوری ای برادرو من همجا گفتم 300 لایک شوه لایک چه خیلی میبینم افید من تماشا داری در روی اکران دبار بزن تمام.
прическа гамне саломат бошед. Бародаро азиз, ҷарроҳӣ рафтаи шудааст. Озбеся бурга нишон диҳам. Бо магарам ужин кунам. Ужин накардам, мирдам гишнагия. Ина ҳозир ман медонам ҷарроҳӣ, ду ҷарроҳӣ рафтааст шероина. Ду ҷарроҳӣ бачаҳои тоҷикдаро икрам зани нишон додем. Ина ҷарроҳӣ якумш инҷа аст. Ина ҷарроҳӣ якумш рафтаи шудаи бародаро. Ина ҳа. Бачаи тоҷик Фаридун аз шаҳри Астрахан. Он спит уже? Спишь? Человек молодой, спишь? Нормально всё? Чувствуешь себя хорошо? Ина якум ҷарроҳӣ рафтаи шудаи. Ина дуюм ҷарроҳӣ ҳардаш бачаҳои тоҷиканд. Ҳардаш бачаҳои тоҷиканд. Ина дуюм бача. Ака сознание хушрӯё веташӣ? Ти мардак нигаҳ дор мега наркотик метиҳам, наркотик метиҳам. Ясан. Ина бародаров якум этап часпондааст ина бародари худмон. Ай Тоҷикистон, ай тарафи Москва, Одинцов ё? Ай Красногорск омода часпондааст. Ду ҷарроҳӣ рафтааст бачаҳои тоҷик. Дар чанд сум нарх часпондака? Ну ҳозир 120,000. Ҳозир 120,000 дарав дод ё ки палан. Бо оли 2 моҳ баъд га мебошад ага. Ина бародаро азиз, бо чӣ том бугум охи? Ина тоҷикои худмо ба худо. Ман ин бародар ина якум бор дидам. У бародаригиша хай мешиносам. Се кас аз Астрахан хеста омада буданд. Бо чӣ том бугум? Ҷарроҳӣ. Бародаро, ака божон рӯ карда Тоҷикистон равоншон кунӣ. Иншалло. Доктор, ина ҳар готи ҳама тра мебинам баъд ёдам мезанам. Сози тенҷиё. Хуб. Бобоҷон ба пеш саломат бош. 140,000 гуфт ку. 140,000 аст, аммо 20,000 скидка кардан. Ина бурга мепурсам. Саломат бош. Я бурга мепурсам. Акаҷон бахшиҳам дода. Мега ва чӣ 140,000 гуфт ку. 140,000 гуфтан чанд сум скидка кардан ака? Видеокам фырдам. Хуб. Короче, гуфтан охи, ма бояд пересадка кунам. Дид там мешавад, шумо бояд 140,000. Ма гуфтам уже нашудааст, марам ака гуфт нависам, давай, немалу скидка мекунам. У табоши 120,000. Яъне 20,000 скидка кан. Бале. Ҳар этапа 60,000. 60,000 лозим меспорӣ, 60 тага да дигараш. Ина бо чӣ кор кунам охи сағиро? Худо хайр додия. Шур менаки мо инҷа ягон уговорит кесам. Тол мӯи сар мечаспонам. Не риш мечаспонам, кош мечаспонам. Бо чӣ кор ту кунам охи ина? Шиниде? Аҳмед. Не охи бачаҳо инҷа гӯш намекунанд. Дар консерт чӣ гуфта истодем? Ҳошон ба ягон кино тамошоа ё ки жвачка хояй. Толка мӯи сарам мечаспонам, кошам, ришам. Гап нест бобожон. Лабай успед накардасан комментариё ҳамаша бародаро. Ҳамид нигаҳ кунед, иҷа нанависе чанд сума. Илтимос рақамҳоро дар поин мондагӣ 904 604 85 70. Дар ҳам як ҷо боши аз 4 тараф ягон каса бугӯ сурат бигира дар WhatsApp чон партоя. Аз 4 тараф. Вобаста ба кали сартон нарх мемонанд ва бо скидкатон мекунед широи нарх. Хуб? Ман бояд ужин кунам. Қатъи шумо суҳбат кардан, ужин кардан ин дур аз одоб мешавад. Ба ҳамин хотир бародари азиз мутаассифона лайк нагузоште. Мутаассифона. Ман ҳозир ужин мекунам, бо эфир мекунам. Раҳмати худо бародарҷон. Ҳозир ман мехӯрам, баъд эфир мекунам. Ман бояд бихӯрам. Ужин накардам, абид накардам. Ба ҳамин хотир авқотим тайёр кардан мехӯрам. Ман қатъи ширкат официална кор мекунам бародари азиз. Ҳамаи шаҳрҳошон мебарам, намроҳӣ мекунанд. Аммо сумми раҳпулӣ ман метиҳам. Зиндагӣ ман алҳамдулилло бурда истодам. Рекламаи дурӯғ накардам. Ай худам сар кардагӣ то дига бародара мух часпондам. Шояд шахсҳои ҳамҷа мух часпонда бошанд, бубинанд ки чӣ оригинал аст, ягон чӣ дурӯғ нест. Бо чӣ бугум? Касе ҳамҷа мух часпонда хоҳӣ ба хотири худо фақат агар часпондагӣ боша ҳамҷа плюс кунӣ ё ки бинависе шумо розӣ ҳастед нестем ко ҳаҷ рафтан чанд сума акаи Тоҷикистон. Занг ҳамун ширкати хорошо сестра. Ай ширкати Замзам занг зане бародаро ҳаст. Ака сари ма ранги сари шумо ҳаст. Чанд сум мешавад? 120,000, 130,000. Айну ман гап зане. Ина бародар часпонда саги Исоев ҳам хеле бародаро ҳаст оригинал аст. Ай худ айми кардам. Бале. Қошот начаспондем. Мо қош дорум бародаро азиз, миҷа дорум. Худо хайртон тия. Аллоҳ баракатон тия. Ина бародар нагуфт чанд сум барои реклама кардан.
من قطعی هر ماه سوم میتونم الحمدلله سوم خوب میگیرم. چقدر 80,000 گفت بودی. میلیون بار می نویسیم جواب ته بابا جان خالی کو ایسر نویس بخشش همین سوالی ترا جواب میتیم تمام. تایکشی ای تایکش هم نمیشه فقط ایسر در اسلام اجازت هست. بله در اسلام اجازت هست در حالتی که اگر چی میگن کمبودی داشته باشی. موی سر داشتم ریخت همه برقرار کردنش در اسلام اجازت هست از خود خود گرفتن. خوب اگر که موی سرت باشه با بخوای ایجا کنی یا قشات باشن بخوای مابین شو بمونی ریشات باشن بخوای با ایتریشون کنی از دیدگاه اسلام حرام است. 80,000 ضرر ندارد در سرت. نه برادر کیت بابا جان الحمدلله خدا راضی باشه. من دوال سلامت باشی رفت جان خدا خیرتون تیا. حاجی بابا جان سلام علیکم. علیکم سلام برادر جان. من اس ام اس خطش دارم بنویس سوال تا 10 آدم بیار چانس میتن. من ای پرسه نمیگیرم برادر. هر ماه من معاش دارم. هر ماه معاش دارم همه میگیرم میرم. 9 آدم میاد توجیه الحمدلله. میام اینا مهنت میکنم رکلام میکنم وقت ما میگذارم. از همه قیمت ترین در انسان این وقت است. برادر بابا جان اس ام اس شما را نگه دارم که من خاموش کنم برام بخرم با تا میخرم سوزی بچه سوز تینجا هم برا اوجن که سلامت باشین بابا جان. نمر چی نوشته نمرو در کار مسئله گرانیتسا مسئله گرانیتسا بدروی همجا گرانیتسا علی جان بنویسه. من رکلام کردم همه زنگ بزنی برادرم. من نمیدونم سفید باشه سیاه میکنه. نه فقط سفید باشه سفید میچسبونن سیاه باشه سیاه میچسبونن خلاص. لنگری جورت کجا کردی با همینجا ایوای دخترو دکتر دکتران اینجا قاوتا میکنن اینجا بالنیتسا نیکاکوی تا خلم پلم. خب الله برک بابا جان مسئله گرانیسا در همین اینترنت درو در وبسایت من در همونجا نوشته گیه گرانیسا علی جان یا که گرانیسا قزاقستان زم میبره همونجا چند کس من رکلام کردیم. سلام بابا جان اینامی شما گپ زنیم برای پرسات کابلاس چند کس اسکیدکا میکنن 15,000 10,000 20,000 همین خیلی اسکیدکا میکنن. من میدونم با طرز بسیارتر اسکیدکاش میدونم میترسم از همین خلق خودم. چی با میترسم که با 4 تا با همش کنه با بعضی بزکای داره میان بزی مینا که بابا جان مردم ایتالی نشون داده که نخینه بگه ارزون تا میشه میترسم. میفهمی در مسئله پیتر مسئله کازان مسئله سنت پتر چی میگن یکاترینبورگ رستون ندانو مسکو همشو یک رقم داره. یعنی رقم از زنگ بزنی 904 604 85 70 سری سفید میشه چسبونی میشه سری سفید این مو زنده باشه میشه. این همین نمره اسکرین شات کنه در همین کدام شهری هستی زنگ بزنی. این همین 904 604 85 70 نباشه با خدا بچه‌ها بودن مینت نمیکنن تا 40-50,000 اسکیدکاش کارم. حاضر در همین افیر بگم من این نمود گپ زنه این گپ زنه اسکیدکا تو میکنه با خدا با همین خدیام میفروشن. با همین خدیام میفروشن شریونا. با هم خاطر این رقم رو در پایین نوشته اسکرین شات کنی زنگ زنی از این بابا جان چک چک کنی خود بعترک با افیر میدرم. الله برکت میده. السلام علیکم و رحمت الله. بعتر با میدرم جراحی نشون میدم.